वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सकाल सकाल आम पोखरी रे माछ धरा होछि देखि पारथिबे माछ धरा पोखरी धर किछि हैला पुणी नुआ जाल जो आछे ता देर किछि पके दे रोइना खाइ देबो खराटा एपटू पहला हेता कला आस जितु गाधो ना जाऊ पसम गोड़े दे माछ ठुठु हे होगा बेसी का मूल लागि जो बासी छोटा बाल है जन 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो हां ये बालड़ा खाया पाए मस्त रखी दे गुडी रखी हां दीटा खाने रख दो गुटे रखने काडू कोन कर ए छाड़ी बना रख और एटा छाड़ एटा से दीटा बाल रुई दे बड़ा थोड़ा दिया अलर दीटा बैग रे माछ पूरा भर्ती हे सरानी आज पार भी ठीक अच्छे से माछ धराई ये तेलपिया माछ रोही माछ ये रोही बाल माछ बेसी नहीं ये धरा शैला जेहेतु आम फैमिली तो एत लोक ही ना अल्प लोक से धराई आउ बेसी धरा जीवनी हेटी भी अच्छी से धरि पारियो ना हां ना से धरि तू होती तू आदा सबदिन ता धरि दबो सबदिन ताको धरि दबो आरो से ध्यान हम खाउ दे ना न खाइ ना तू से धरि ना तू कोन ना ना खाइनी बने धरटा होती भीतर बसते मां कोला करू देखले धरते गडछ मरछ हां तमर बड़ धनी न दे दम गडी सदीटा नै हुन्छ कोसन एडी को खसिगार दिटा एडी पछ बड़ पने पर ये बड़ माछ धराली देखिला को माछ धरि पानंती पैंट साड़े से किंतु काद हे जी किंतु माछ धरि पानन या टिके पुदिया पुदी अन्य पुदी भाषा कहयार माहिर पुरिया भाषा कहयार माहिर
ଆମ ପୋଖରୀରେ ଏବେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରା। ଇଏ ତ ବଡ଼ ମାଛ ଧରାଳି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଧରତେ ଯାଉନି ଡରିକି। ତାକୁ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାଉନି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରାଳି, ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରତେ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଡରିକି। ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରା। ଆମ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି, ସେଠି ବି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ। ଏ ପୋଖରୀରୁ ଧରା ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 2ଟା ଝୁଲାର ଧରା ହେଇକି ଯାଇସାରିଲାଣି ଘର ଭିତରକୁ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ଧରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଭାଗ ହେଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଧରିକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲାନି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଉ ଆମ ମାଛ ଧରାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ।